लाहौर में दाता दरबार के करीब सीवरेज में मां बेटी के गिरने का वाकया। 10 माह की बच्ची की लाश 15 घंटे बाद भी ना मिल सकी। शोरकोट के रिहायशी 24 साल सादिया अपनी नन्ही बेटी और रिश्तेदारों के हमरा दाता दरबार सलाम के लिए आई थी। इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में तरक्याती मंसूबों के लिए सीवरेज लाइन खुली छोड़ रखी थी। अंधेरा और मुनासिब रोशनी ना होने की वजह से बदकिस्मत खातून मौत का गड्ढा ना देख सकी। माँ बेटी सीवरेज के पानी में कई घंटे बहती रहीं। माँ की लाश 4 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। कुछ अफसरान को नाअहली के बाइस मुअत्तल कर दिया। आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था तो ये वहीं पे थी। टाइम सीन एक से ज़्यादा मरतबा मेरे ऑफिसर्स ने देखा। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे रक्षा पार्क था उसके पास किस तरह ये चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे जिसकी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत सारा हो रहा है, लेकिन उसमें सेफ्टी मेजर्स और अगर कोई किसी की इसके अंदर नाअहली है तो वो भी सामने लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की बेहिसी संगीन गफलत को छुपाने के लिए मुतज़ाद बयानात। पहले वाक़े को झूठ करार दिया, फिर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। आर्जी पार्किंग स्टैंड का क़याम और तरक्याती मंसूबे के गिर्द हिफाजती इंतजाम क्यों न किए गए? रात के औकात में मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम क्यों न किया? हुकूमती तर्जुमान और इंतजामिया ने रेस्क्यू पुलिस और सेफ सिटी कैमरों को छुटलाने की नाकाम कोशिशें क्यों की? दिल खराश वाक़े ने संगीन सवालात को जन्म दे दिया। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੈਠੇ। FIR ਕਰਨੀ ਫੇਕ ਹੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਕ ਹੋਲ? ਇਹ ਫੇਕ ਹੋਲ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਫੇਕ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मैन होल में माँ बेटी के गिरने का वाकया। मुतासरा फैमिली शदीद कर्ब का शिकार। पुलिस के रवैये से नाला। खानदान के अफराद का कहना है कि मैन होल खुला था, रात के अंधेरे में पता ना चल सका। हमें समझ नहीं आ रहा हमारा कसूर क्या है। उधर शहरियों का भी अलमनाक वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। इंतजामिया की गफलत पर फट पड़े। कहा हुकूमत जिम्मेदारान को कड़ी सजा दे। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। गुल प्लाजा में आग, बच्चे की गलती से लगी। फ्लावर शॉप से शुरू होने वाली आग ने 79 जिंदगियां निगल लीं। सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। फ्लावर शॉप में आग रात 10:15 पर लगी और तेज़ी से एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैलती चली गई। ज़्यादातर अमवात मेस 9 फ्लोर पर हुई। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतल्लिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में मुतासरीन यानी शाहिदीन से हासिल मालूमात भी दर्ज। गोल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में शॉपिंग सेंटर में किसी भी बड़े हादसे की तरफ निशानदही कर दी थी। MC हुकाम ने कहा गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया जाता तो ये सानहा न होता। सानहा गुल प्लाजा गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। इंक्वायरी कमेटी अरकान ने सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील पेश की। रिपोर्ट के जायजे के लिए एक और आज़ादाना कमेटी के क़याम का फैसला। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक आला इख्तियाराती कमेटी में अपोजिशन अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। आला सतह पर होने वाले फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। इंतज़ामी ओहदों पर मौजूद अफसरान को हटाया जाएगा। बाज़ अहम तरीन शख्सियात को जबरी रुखसत पर भी भेजे जाने पर गौर। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन MQM कभी ऐसा नहीं करेगी। MQM के मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایم کیو ایم کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے۔ سندھ حکومت گل پلازہ کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ گل پلازہ میں اتنی ہی دکانیں بنائی جائیں گی جتنی دکانیں تھیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پلازے کی تعمیر میں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ تاجروں کو قریبی پلازوں کی دکانوں میں شفٹ کیا جائے گا۔ ہمارا پہلا مقصد لوگوں کی جانیں بچانا اور تاجروں کی بحالی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ انکوائری رپورٹ میں جسے بھی ذمہ دار نامزد کیا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جن مارکیٹس میں SOPs مکمل نہیں ہوں گے ان کو بند کریں گے۔ سندھ حکومت پیشہ ورانہ غفلت کی مرتکب ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا کہ ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ کاش سندھ حکومت 24 سے 48 گھنٹے میں گل پلازہ کی آگ کو بجھا لیتی اور لوگوں کو بچا لیتی۔ سانحہ کی انکوائری رپورٹ میں جو ملزم ہے وہی اس کیس میں مدعی ہے، محقق ہے اور منصف بھی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ، کور کی آپریشنل تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامے والی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیٹ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا افواج پاکستان ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگ کا کردار بدل چکا، ٹیکنالوجیکل چالیں فیصلہ کن ہوں گی۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای سکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ اساتذہ اور طلباء نے کہا پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اساتذہ کا کہنا تھا بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہمات کے حوالے سے DGISPR کی گفتگو انتہائی سیر حاصل رہی۔ ایران کی فوجی کارروائی کی صورت میں امریکہ اور اتحادیوں کو قیمت چکانے کی دھمکی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر علی شام خانی کا کہنا ہے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل اور حمایتیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو اتحادیوں کو بھی قیمت چکانا ہوگی۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کے مطابق ایران مفادات کی بنیاد پر بات چیت کرے گا۔ اگر ایران پر دباؤ ڈالا گیا تو اپنا دفاع کریں گے اور ایسا رد عمل دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون پر فروغ پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے DP ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور DP ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع۔ مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ، جبکہ 1000 سے زائد تاخیر کا شکار رہیں۔
शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। तूफान चंद्रा बरतानिया से टकराने के बाद मुल्क भर में बारिशें, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने लगीं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों के हालात न बदल सके। सरकारी अस्पतालों में 431 ICU वेंटिलेटर गैर फाल करार। WHO के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 3406 वेंटिलेटर्स दरकार, सिर्फ 1709 वेंटिलेटर्स फाल हालत में मौजूद। महकमा सेहत ने रवां माली साल में 1600 वेंटिलेटर्स की डिमांड रखी थी। सिर्फ 150 वेंटिलेटर्स की मंजूरी हुई, जो ताहाल खरीदारी के मराहिल में है। नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए और 70 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। चीन के साथ ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मफाद के लिए अहम है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर की दौरा चीन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के पास मुश्तरका मंसूबों के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। चीन और बरतानिया मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म आज चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे 8 साल के दौरान किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा चीन है। ब्रिटिश एयरवेज तैयारे के दौरान प्रवास पहिया गिरने के वीडियो सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने पीर के रोज लॉस वेगास के एयरपोर्ट से बरतानवी हीथ्रो फजाई अड्डे की जानिब उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद दाएं जानिब के अहम लैंडिंग गियर का एक पहिया जमीन पर आ गिरा। जहाज को 9 घंटे के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। तहकीकात जारी है। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद हलाक। तैयारा वेनेजुएला की मशरकी सरहद के करीब पहाड़ी इलाके में लापता हुआ। कोकोटा से ओकाना जाने वाली परवाज से लैंडिंग से कुछ देर कबल ही राबता मुनक़ता हुआ। तैयारे में कोलंबिया कांग्रेस के एक नुमाइंदे समेत 13 मुसाफिरों और 2 क्रू मेंबर सवार थे।